नमस्कार बंधुरा आईटी स्कीम चैनेले सबाइके वेलकाम। फ्रेंड्स, आपनी कि एकजन बेकार चाकरी प्रार्थी चिंता करबेन ना। भारतीय डाक विभाग आपनाके दिच्छे एई काजेर सुयोग, जेखाने आपनी मासेर शेषे रोजगार करबेन 50,000 टाका पर्यन्त। बाड़ीते बेकार बसे ना थेके पोस्ट अफिसेर साथे व्यवसा करार एटा सुवर्ण एकटा सुयोग। सबचेये बड़ सुविधा हलो आपनी निजेर घरे बसेई करते पारबेन एई काज। कोनो रकम परिश्रम करते हबे ना आपनाके। एखाने दिने मात्र किछुक्षण काज करेई अपनी सहजे कामाते पारबेन प्रचुर टाका। तबे एटी निर्भर करछे आपनार कर्मक्षमतार उपर। अपनी जत भालोभाबे काज करते पारबेन तत आपनाके परिश्रम कम करते हबे एवं आयो बेशी हबे। तो आजकेर भिडियोर माध्यमे आपनादेर विस्तारितभावे जानिये देब एई पोस्ट अफिसेर फ्रैंचाइजी किभाबे आपनारा नेबेन, कोथा थेके नेबेन, एर जोन्नो की करते हबे, आपनादेर की क्राइटेरिया रयेछे एई फ्रैंचाइजी नेयार जोन्नो, समस्त किछु आजकेर भिडियोर माध्यमेई आपनारा जानते पारबेन। ताई भिडियोटी प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखते थाकुन और अवश्यई चैनलटी सबस्क्राइब करे पाशे थाकुन एरकमई नित्य नतुन टेक्निकल आपडेट और लेटेस्ट निउज पाওয়ার जोन्नो। तो विस्तारित आपडेटे कि जानानो हयेछे देखुन। भारतीय पोस्ट अफिसेर पक्ष थेके चालू करा एक दारुण स्कीम हलो एई पोस्ट अफिस फ्रैंचाइजी। अनेककाल आगेई भारतीय डाक विभाग एई कर्मसूची आरम्भ करे। एर उद्देश्य एकदिके जेमन डाक विभागेर अतिरिक्त काजेर चाप लागू करा हय, तेमनि अन्यदिके देशेर बिराट संख्यार बेकार चाकरी प्रार्थीदेर एकटी निश्चित कर्मसंस्थानेर सुयोग करे देया हय। एकजन व्यक्ति चाइलेई एई पोस्ट अफिस फ्रैंचाइजी स्कीम निये व्यवसा शुरू करते पारेन एवं मासेर शेषे इनकाम करते पारेन मोटा अंकेर टाका। यदि चान आपनिओ शुरू करते पारेन एई व्यवसा, तबे एर जोन्नो एकटी छोट्ट बिनियोग करते हबे आपनाके। तबे एटी हबे एककालीन बिनियोग। मात्र 5,000 टाकार एकटी सिकिउरिटी डिपোজিট आपनाके जमा राखते हबे पोस्ट अफिसेर काछे। आपनि यदि एई काज कराकालीन अन्य कोनो काजेर संगे जुक्त हये पड़ेन एवं एई काजटी आर करते ना पारेन, तखन सेई टाकाटी पोस्ट अफिसेर अ্যাকাউন্টে ट्रांसफार हये जाय। तो एई काजेर योग्यतार जोन्नो किछु मानदंड रयेछे, अर्थात की क्राइटेरिया थाकले आपनि एई स्कीमेर योग्य होते पारबेन सेटा किन्तु आपनाके आगे जानते हबे। तो देखुन, पोस्ट अफिस फ्रैंचाइजी स्कीमेर जोन्नो योग्य होते आपनाके अवश्यई किछु प्रयोजनीयता पूरण करते हबे। प्रथमत आपनाके एकजन भारतीय नागरिक बा भारतीय वंशोद्भूत होते हबे एवं द्वितीयत आपनार बयस कमपक्षे 18 बछर बयस होते हबे। तृतीयत प्रार्थीर यदि कोनो आईनी अपराधेर सन्धान पाওয়া যায় ताहले एई चाकरिर जोन्नो तिनि विवेचित हबेन ना। अर्थात आपनार नामे यदि कोनो एफआईआर करा थाके बा पुलिशी सन्धान करे कोनो अपराधेर जोन्नो, ताहले किन्तु आपनि एई पोस्ट अफिस फ्रैंचाइजी स्कीमेर जोन्नो आवेदन करते पारबेन ना। चतुर्थत आपनार अवश्यई एकटी बैध जीएसटीएन नम्बर एवं जोगाजोगेर जोन्नो मोबाइल नम्बर थाकते हबे एवं एकटी पोस्ट अफिस फ्रैंचाइजी शुरू करते सरकार स्वीकृत स्कूल थेके एकटी बैध अष्टम क्लास पास शंसापत्र थाका दरकार। अर्थात मिनिमाम जे शिक्षागत योग्यता सेटा किन्तु क्लास 8 पास थाकतेई हबे, तबे किन्तु आपनि एई पोस्ट अफिस फ्रैंचाइजी शुरू करते पारबेन। एरपर देखुन किभाबे आवेदन करबेन। पोस्ट अफिस फ्रैंचाइजी ए आवेदन करार जोन्नो आवेदनकारीदेर फ्रैंचाइजी आउटलेट थेके एकटी आवेदनपत्र संग्रह करते हबे। एटी आपनी सरासरि कोनो पोस्ट अफिस थेके संग्रह ना करे डाक विभागेर वेबसाइट थेकेও এই ফর্ম ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এরপর আপনার সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিকভাবে আবেদনপত্র উল্লেখ করতে হবে। সঙ্গে আপনার যে ব্যবসায়ী পরিকল্পনা তাও সেই আবেদনপত্রে বিবৃত করে আবেদনপত্রটি জমা দিতে হবে। ফর্ম জমা দেওয়ার পরে নির্বাচিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ডিপার্টমেন্টের সাথে একটি মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর্থাৎ MOU স্বাক্ষর করবে ডাক বিভাগ। পোস্ট অফিস ফ্র্যাঞ্চাইজি স্কিমের জন্য চূড়ান্ত নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান দ্বারা ফর্ম জমা দেওয়ার তারিখ থেকে 14 দিনের মধ্যে করা হবে। অর্থাৎ আপনি যখন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য আবেদন জমা দেবেন সেই দিন থেকে 14 দিনের মধ্যে চূড়ান্ত আপনি ফ্র্যাঞ্চাইজি পাবেন কিনা সেটা চূড়ান্তভাবে আপনাকে জানানো হবে। তো এরপর দেখুন এই ফ্র্যাঞ্চাইজি নিলে আপনি কত আয় করতে পারবেন। পোস্ট অফিস ফ্র্যাঞ্চাইজি পাওয়ার পর আপনার আয় একটি কমিশন ভিত্তিক
কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে আপনি যেমন কাজ করবেন সেই হিসেবেই আপনার কমিশন নির্ধারিত হবে। আপনি যত বেশি এবং ভালো কাজ করতে পারবেন তত বেশি গ্রাহক আসবে আপনার কাছে সুবিধা নিতে। সেক্ষেত্রে আপনার আয়ও বেশি হবে এবং এভাবে আপনি 50,000 টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারবেন এক মাসে। পোস্ট অফিস ফ্র্যাঞ্চাইজি স্কিমে বিভিন্নভাবে কমিশন দেওয়া হয়, যেমন কমিশনগুলো দেখে নিন। গ্রাহকদের সাধারণ নিবন্ধনগুলির বুকিংয়ের জন্য 3 টাকা কমিশন পাবেন। স্পিড পোস্ট নিবন্ধনগুলির প্রতিটি বুকিংয়ের জন্য 5 টাকা কমিশন পাওয়া যায়। 100 থেকে 200 টাকার মধ্যে মানি অর্ডার বুকিংয়ে 3.5 টাকা করে কমিশন দেওয়া হয়, অর্থাৎ 3.5 টাকা করে কমিশন দেওয়া হয়। 200 টাকার উপরে মানি অর্ডারের জন্য 5 টাকা কমিশন পাবেন। নিবন্ধিত এবং স্পিড পোস্ট পরিষেবাগুলির জন্য প্রতি মাসে 1000 টাকা অতিরিক্ত কমিশন দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে বর্ধিত বুকিংয়ের জন্য একটি অতিরিক্ত 20% কমিশন উপলব্ধ থাকবে প্রতি মাসে। তো আপনারা যারা বেকার আছেন অবশ্যই এই পোস্ট অফিস স্কিম অর্থাৎ পোস্ট অফিস ফ্র্যাঞ্চাইজি স্কিমে আবেদন করে দেখতে পারেন। এটা কিন্তু একটি লাভজনক ব্যবসা, আপনারা এই ব্যবসাটা শুরু করতে পারেন। তো সমস্ত কিছু জানতে পারলেন। এই সম্পর্কিত যদি আরও কোনো তথ্য জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন, আপনাদের যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল। ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করবেন এবং আইটি স্কিম চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।